Hello everyone, my name is Siti Nurjan Alfata. I'm from the Faculty of Economics and Business Management Study Program, University Persada Indonesia, YAI. Student ID 21142900044. 1. Executive Summary. A. The visitor economy is essential to Australia's well-being. The visitor economy makes an enormous contribution to Australia financial and strategically. COVID-19 broke a very good run to extraordinary health. Revenues grew at an average 9% per year in the 4 years leading up to the pandemic. Demand will return for Australian destination. The short-term focus must be on survival and recovery. However, that recovery needs to set the visitor economy up for a return to long-term sustainable growth in the decade to come and to counter the market technology, geopolitical, and other challenges it brings. Time to launch a new vision. The report's overall message is as follows. By 2030, the COVID-19 shock is a distant memory, but its lessons are not. A more prosperous, diverse, and resilient visitor economy emerges. More bucket list, destination, and events experience, a high-quality welcoming student experience, streamlined access to and around Australia, a, a resilient and diverse collaborative industry making all this happen. 2. Findings and opportunities. The section captures each of the major findings in the report in brief and suggests the opportunities that they may imply. The visitor economy. The visitor economy is essential to Australia's well-being. International visitors make an outside contribution to Australia's wealth. The visitor economy achieved the ambitious goal set on in tourist 2020, the pandemic and recovery, COVID-19 hit jobs in the visitor economy disproportionately hard. Domestic holiday and VVR segments called recovery before 2023 if industry 2023 if industry can refocus. 3. Give compelling reason to come. Education, international education is valuable. There is an opportunity to diversify into emerging markets. The education sector is at immediate rates of international students switching to other provider markets through the COVID-19 disruption. The education sector is vulnerable in the longer term with some challenging perception and a more competitive international education market. Be the destination, cities have the capacity to sustainably price visitation levels to match their livability rankings. Regions have the capacity to offer more enriched ecosystem of compelling experience and infrastructure. Business and consumer events will play a critical part in long-term and post-pandemic strategies for national, city, and regional visitor economies. Or make their stay work first. To add to the immediate labor supply, the sector may consider rapid reskilling program, higher wages, and the relaxation of work restriction, while the visitor economy shall be providing skilled personal service and immersive experience. Much of the workforce is released on its relatively low skill, lowly paid, and vulnerable. Digital visitor preference and expectation have already shifted towards digital. The extent to which profiles are being disrupted by digital technologies and their intent and capacity to respond is highly variable. Aviation to and within Australia is competitively priced given distance handicaps. When borders open, there may be capacity constraints on inbound routes from target growth markets. Accommodation, pre-COVID accommodation was facing capacity constraints. There is shortage of high-end accommodation, particularly in regions traditional supply may not meet peak session demand. 5. Collaboration. Across the visitor economy, opportunities consider what might be needed to clearly define roles, increase coordination, and reduce duplication in visitor economic collaboration at all levels. Foster a collaborative cross-regional approach to marketing and developing our destination attraction and supporting infrastructure. Maximize certainty around trading condition and forecast. Review difference in condition for city and regional investment to ensure that drivers and barriers are fully addressed. Encourage
transparency and efficiency of approval timelines, and remove unnecessary obstacles to enforcement and explore opportunities to aggregate data or from provides government and third parties and to share analysis to better inform strategies and initiative. Translate. 1. Pertama, ringkasan eksekutif. Ekonomi pengunjung sangat penting bagi kesejahteraan Australia. Ekonomi pengunjung memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Australia secara finansial dan strategis. COVID-19 membuat lari yang sangat bagus terhenti, pendapatan tumbuh rata-rata 9% per tahun dalam 4 tahun menjelang pandemi. Permintaan akan kembali. Untuk tujuan Australia, fokus jangka pendek harus pada kelangsungan hidup dan pemulihan, namun pemulihan itu perlu menyiapkan ekonomi pengunjung untuk kembali ke pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang di dekade mendatang, dan untuk menaklukkan pasar teknologi, geopolitik, dan tantangan lain yang dibawanya. Saatnya meluncurkan visi baru. Pesan keseluruhan laporan ini adalah sebagai berikut. Pada tahun 2030, kejutan COVID-19 adalah kenangan yang jauh, tetapi pelajarannya tidak. Munculnya ekonomi pengunjung yang lebih sejahtera, beragam, dan tangguh, lebih banyak tujuan dan acara daftar ember, variasi dan kualitas pengalaman yang khas, pengalaman siswa yang ramah dan berkualitas tinggi, akses yang disederhanakan ke dan di sekitar Australia, industri kolaboratif yang tangguh dan beragam yang mewujudkan semua ini. Temuan kunci dan peluang. Bagian ini merangkum setiap temuan utama dalam laporan secara singkat dan menyarankan peluang yang mungkin tersirat. Ekonomi pengunjung. Ekonomi pengunjung sangat penting bagi kesejahteraan Australia. Pengunjung internasional memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kekayaan Australia. Ekonomi pengunjung mencapai tujuan ambisius yang ditetapkan dalam pariwisata 2020. Pandemi dan pemulihan. COVID-19 memukul pekerja di ekonomi pengunjung secara tidak proporsional. Segmen liburan domestik dan VVR dapat pulih sebelum 2023 jika industri dapat memfokuskan kembali. 3. Berikan alasan kuat untuk datang. Pendidikan. Pendidikan internasional sangat berharga. Ada peluang untuk melakukan diversifikasi ke pasar negara berkembang. Sektor pendidikan menghadapi risiko langsung dari siswa internasional yang beralih ke pasar penyedia lain melalui gangguan COVID-19. Sektor pendidikan rentan dalam jangka panjang dengan beberapa persepsi yang menantang dan pasar pendidikan internasional yang lebih kompetitif. Tujuan, kota memiliki kapasitas untuk meningkatkan tingkat kunjungan secara berkelanjutan agar sesuai dengan peringkat kelayakan hidup mereka. Kawasan memiliki kapasitas untuk menawarkan ekosistem yang lebih terintegrasi dari pengalaman dan infrastruktur yang menarik. Acara bisnis dan konsumen akan memainkan peran penting dalam strategi jangka panjang dan pasca pandemi untuk ekonomi pengunjung nasional, kota, dan regional. Jadikan mereka menginap. Tenaga kerja. Untuk menambah pasukan tenaga kerja langsung, sektor ini mungkin mempertimbangkan program pelatihan ulang yang cepat, upaya yang lebih tinggi, dan pelonggaran pembatasan kerja. Sementara ekonomi pengunjung harus menyediakan layanan pribadi yang terampil dan pengalaman yang mendalam. Sebagian besar tenaga kerja yang diandalkannya relatif berketerampilan rendah, dibayar rendah, dan rentan. Digital. Preferensi dan ekspektasi pengunjung telah bergeser ke arah digital. Sejauh mana penyedia terganggu oleh teknologi digital dan niat serta kapasitas mereka untuk merespons sangat bervariasi. Penerbangan ke dan di dalam Australia diberi harga yang kompetitif, mengingat kendala jarak. Ketika perbatasan dibuka, mungkin ada kendala kapasitas pada rute masuk dari pasar pertumbuhan target. Akomodasi, pra-COVID, akomodasi menghadapi kendala kapasitas, ada kekurangan akomodasi kelas atas, terutama di daerah, pasokan tradisional mungkin tidak memenuhi permintaan musim puncak. Kolaborasi lintas ekonomi pengunjung. Peluang, pertimbangkan apa yang mungkin diperlukan untuk mendefinisikan peran dengan jelas, meningkatkan koordinasi dan mengurangi duplikasi dalam kolaborasi ekonomi pengunjung di semua tingkatan, mendorong pendekatan kolaboratif lintas wilayah untuk memasarkan dan mengembangkan destinasi atraksi dan infrastruktur pendukung kami, maksimalkan kepastian seputar kondisi dan perkiraan perdagangan, meninjau perbedaan kondisi untuk investasi kota dan regional untuk memastikan bahwa pendorong dan hambatan sepenuhnya ditangani, meningkatkan transparansi dan efisiensi waktu persetujuan dan menghilangkan hambatan yang tidak perlu terhadap investasi dan jelajahi peluang untuk mengumpulkan data dari penyedia pemerintah dan pihak ketiga, dan untuk berbagi analisis untuk menginformasikan strategi dan inisiatif dengan lebih baik. That's my presentation. Thank you for attention.